quello che vorrei Lo que yo quisiera approfondire un po' profundizar un poco è la questione dell'ascoltare. es la cuestión de la escucha, del escuchar. E vorrei raccontarlo anche con la mia esperienza. Y quisiera profundizarlo compartiendo mi propia experiencia. E vorrei raccontarvi questa esperienza Y quisiera narrarles una experiencia che ho già accennato, a la cual que ya había mencionado anteriormente, la bellissima esperienza, la bellísima experiencia come il popolo di Dio, de ver cómo el pueblo de Dios se sa leggere o no, sabe leer o no, se ha studiato o no, si se ha estudiado o no, capisce y no importa nada de eso, porque el pueblo de Dios comprende cosa che Dio vuol dire. lo que Dios quiere decir. E Dio parla Y Dios habla attraverso la sua parola. a través de su palabra. Non solo, ma No questa è la mia esperienza che Pero esta vorrei oggi es la raccontare. experiencia que hoy quisiera contarles. E vi ho raccontato dell'esperienza che ho fatto in Africa e Asia, Les conté de la experiencia que viví en África y en Asia, del compartire la lettura della scrittura. del compartir la lectura de la escritura. In inglese si chiama En inglés se llama gospel sharing, Gospel Sharing, compartir el Evangelio, la buena noticia. compartire il Vangelo, Compartir el Evangelio, non compartire il testo del Vangelo, no compartir el texto del Evangelio, ma il Vangelo sino el Evangelio che Dio parla en el que Dios habla attraverso la sua parola. a través de su palabra. Un amico mio, Un amigo mío, purtroppo già morto, que lastimosamente ya falleció, ha inventato il metodo inventó el método che è diventato molto popolare que se volvió muy popular in Africa, Asia en e anche África, in en Europa. Asia y también en Europa. Sono 7 passi. Tiene 7 pasos este método. Mi ricordo, Y yo recuerdo, e vi ricordate anche, y recordarán también, che sinodalità que sinodalidad, ha anche un forte metodo. que la sinodalidad tiene un método muy fuerte también. E il rischio di ogni metodo è Y el riesgo de cada método es che si fa il metodo, que se hace el método, ma il metodo pero el método è solo l'aiuto es solamente la ayuda per entrare in una para realtà, entrar en una realidad, ma è anche l'aiuto, pero es también ayuda, perché normalmente porque normalmente può accadere puede suceder qualcosa di diverso algo diferente se tu leggi il Vangelo. si tú lees el Evangelio. Allora, com'è questo metodo? Y entonces, ¿cómo es este método? È molto simile alla sinodalità, Es muy semejante a la sinodalidad è molto importante qui l'ascoltare. y es muy importante el escuchar. Tu stai con un gruppo insieme Tú te reúnes con un grupo e leggi il Vangelo della domenica, y lees el Evangelio del domingo, por ejemplo, ma prima che lo fai, pero antes de leer, ti ricordi dove sei. te recuerdas en dónde estás. Non sei nella sala parrocchiale, No estás en la sala parroquial, ma sei nella presenza di Gesù. sino que estás en la presencia de Jesús. Lo puoi essere a casa, Puede ser que estés en tu casa, ovunque vuoi. no importa, en cualquier E lugar. questo è il primo passo, Por eso, el primer paso è pregare. es hacer oración. Per cattolici, Para los católicos, da noi, para nosotros, pregare non è così chiaro, rezar no es tan claro. Possiamo pregare delle preghiere che conosciamo, Podemos rezar con las oraciones que conocemos, ma qui pero aquí tutti sono invitati se nos invita a todos a invitare con le proprie parole, a invitar con nuestras propias palabras pregare Gesù a Jesús, pedirle a Jesús per la sua presenza. que venga, que se haga presente. Lui che già è qui, Él que ya está aquí, ma lo possiamo salutare. pero lo podemos saludar. Che bello che sei qui. Qué hermoso que estás aquí. Speriamo che tu ci doni la tua parola. Esperamos que nos regales tu palabra. Buongiorno. Buenos días, Jesús. Che cambia la situazione. Y ya esto cambia la situación. Da un gruppo che
legge le scritture, de un grupo que lee las escrituras, siamo una esperienza dove Gesù parla. nos volvemos un grupo que hace la experiencia de Jesús que habla. La preghiera La oración conduce all'azione. nos conduce a la acción, como nos decía el nuncio. Qual è l'azione in questo primo passo? ¿Y cuál es la acción en este primer paso? Mi rendo conto dove sono. Me doy cuenta de dónde estoy. Gesù c'è Jesús está e vuol parlare con me. y quiere hablar conmigo. Secondo passo. Segundo paso, Leggiamo il Vangelo. leemos el Evangelio. Sembra facile Parece fácil ed è anche y facile. también es fácil. L'interessante in questo metodo è Lo interesante de este método che lo si legge due volte, es due, que due persone diverse. lo leemos dos veces y lo leen dos personas diferentes. Lo trovo molto interessante Y esto lo encuentro muy interesante, perché tu senti l'altro quando parla porque tú escuchas in un modo diverso. cuando el otro habla en un modo diferente. E tu che hai letto il Vangelo, Y tú que leíste el Evangelio, sei anche nel secondo passo con lui estás en este segundo paso con él, che lo ascolta. que lo escucha, Perché si tratta di ascoltare porque se trata de escuchar profondamente. profundamente. Terzo passo. Tercer paso, Le persone che sono radunate las personas reunidas danno un eco, ofrecen un eco, ripetono parole repiten algunas palabras che li hanno toccati, que los han impresionado, que los non i tocaron. propri pensieri, No sus propios pensamientos, ma la parola sino la che hanno palabra sentito. que escucharon. Una piccola bellissima esperienza dall'India. Una pequeña, bellísima experiencia desde India. C'era un testo del Vangelo Había un texto del Evangelio che cominciava così: Gesù andava in un villaggio que empezaba: Jesús iba a una aldea e una delle persone nella sala y una de las personas en la sala ripeteva questa frase repitió esta frase e gli altri si chiedevano y los otros se preguntaban: perché? ¿y por qué te impactó? Cosa gli ha toccato? ¿Qué fue lo que le tocó de esta frase? Gesù andava in un villaggio. Jesús iba a una aldea. Nel quinto passo En el quinto paso, le persone dicono cosa li ha toccati las personas explican eso que los conmovió. e la persona Y diceva: la persona decía: vivo in un paese molto remoto, vivo en un pueblito muy alejado, non c'è strada. no hay camino, no hay E una quando carretera. leggo che Gesù viene nel villaggio, Y cuando leo que Jesús va a la aldea, ho sentito Gesù viene nel mio villaggio. sentí que Jesús viene a mi aldea, a mi pueblito. Capite? Non è intellettuale, Comprenden, no es una cuestión è intelectual, molto profondo. es muy profundo. E non è emotivo, Tampoco es emotivo, ma tocca il cuore. pero toca el corazón. Allora, questo era il terzo passo. Il Este era el quarto è tercer paso. Cuarto paso, il silenzio. el silencio. E tu ascolti cosa hai ascoltato. Tú Cosa si escuchas muove dentro di te. lo que escuchaste, pero también escuchas lo que se mueve dentro de ti. Può essere quello che ti ha mosso prima, Puede ser lo que te había conmovido e antes, l'hai detto già. que ya lo dijiste. O anche quello che ha detto un altro. Pero también puede ser lo que alguien más dice. Così che attraverso un altro Así que a través de otra persona, Gesù può dare il suo messaggio a te. Jesús te puede dar su mensaje a ti. E questo nel quinto passo Y en el quinto paso, doni agli altri. eso es lo que donas a Quello los che ti ha demás, toccato. lo que te ha conmovido, lo que Capite? más Non te è una tocó. teologia intellettuale. No es una teología intelectual. Non è la domanda ha ragione o no, La pregunta no es si tiene razón o no, ma quello che ha trovato risonanza nel tuo cuore. sino lo que encontró resonancia en tu corazón. Nel sesto passo En el sexto paso, la gente si chiede e cosa significa poi per la noi? gente se pregunta: ¿y esto qué significa para nosotros? Actuar. Dovremmo fare ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nel nostro contesto dove en nuestro viviamo. contexto, ahí donde vivimos? È molto bello Es muy hermoso perché non si tratta solo porque no se di un trata gruppo solo spirituale, de un grupo espiritual, ma loro si chiedono sino que ellos se nel preguntan nostro contesto en nuestro contexto quali sono le sfide cuáles son los desafíos sociales alla quale possiamo
a los cuales podemos responder. E alla fine preghiamo. Y al final hacemos oración. È molto semplice, Es muy sencillo, ma molto profondo. pero muy profundo. E ha da fare con un ascolto molteplice. Y tiene que ver con una escucha que es múltiple. Tu ascolti dentro il tuo cuore, Tú escuchas dentro de tu corazón, tu ascolti nel silenzio, escuchas en el silencio, tu ascolti cosa dicono gli altri, escuchas lo que los demás dicen, in una presenza del Signore. en la presencia del Señor, en una presencia suya. A me ho fatto esperienze bellissime, Yo he vivido experiencias hermosísimas. come sono venute fuori delle esperienze che creano comunità. De cómo surgen experiencias que crean la comunidad. Io ho imparato da Chiara Lubick Yo aprendí de Chiara Ludwig che la parola crea comunità. que la palabra crea la comunidad. Ho imparato da Martino Lutero Aprendí de Martín Lutero che la Chiesa que la è iglesia creatura del es Verbo. criatura del verbo, Cioè, che la Chiesa è que la iglesia frutto es fruto della parola. de la palabra. Questo ho sperimentato qua. Y esto es lo que he experimentado con este método. Allora, escuchare la parola di Dio Entonces, escuchar la palabra de Dios non è che la parola stessa del Vangelo che è scritta la palabra misma que está escrita non è la parola di Dio, no es la palabra de nel Dios senso che fondamentalisticamente Dio parla così. en el sentido fundamentalista de Dios dijo eso exactamente así. Questo nel Corano. Eso es como comprenden los hermanos del Islam el Corán. Ma noi crediamo Nosotros creemos che la parola scritta que la palabra escrita è l'altoparlante es como la bocina, como el amplificador attraverso il quale Dio parla. a través del cual Dios habla. Il Vangelo di Matteo El Evangelio según Mateo è il Vangelo di Gesù Cristo. es el Evangelio de Jesucristo. La parola dei profeti La palabra de los profetas è la parola del Dio vivente, es la palabra del Dios viviente. così diciamo nella liturgia. Es lo que decimos en la liturgia. E questa è l'esperienza di questo. Y esta es la experiencia. Allora non è necessario Entonces, no es necesario che tu hai studiato le scritture. que tú hayas estudiado mucho sobre las escrituras. È anche bello di farlo, También es bueno hacerlo, ¿eh? non è male. No es malo. Però per capire cosa Dio vuole Pero para dire comprender lo que Dios quiere ci decir, vuole di più se necesita más e anche di meno. y también menos. Ci vuole un cuore che ascolta. Se necesita un corazón que escucha. Altrimenti De otra forma, succede che le parole che Succede. algo dice que las palabras que otro dice o che Dio dice o que Dios dice diventano il tuo oggetto. se vuelven un objeto tuyo. Cioè tu lo analizzi Tú lo analizas, e tu lo discerni tratas de discernirlo, cosa è vero o no. lo que es verdadero, lo que no, Mentre si tratta di un incontro mientras que se trata de un encuentro dove un amico ti incontra en el que un amigo te encuentra, e si tratta viene a tu dunque, encuentro. per me la cosa più bella Para mí, lo más hermoso è che questo modo di ascoltare es que este modo de escuchar ti mette te pone in uno spazio del Dio presente. en el espacio de Dios presente. E non lo diciamo solo, Y no es solo una cosa que decimos, lo sperimentiamo. lo experimentamos, Come i discepoli di Emaus. como los discípulos de Maús. È qualcosa di nuovo. Es algo nasce. nuevo y algo nuevo nace. E questo mi sembra molto importante anche per la Y esto me parece sinodalità. muy importante también para la sinodalidad. Contenuti sono importanti, Los contenidos son importantes, ma l'atmosfera deve essere quella pero la atmósfera la atmósfera, el clima, el ambiente entre nosotros che Dio può parlare. tiene que ser tal que Dios pueda hablar. Penso che questa sia la profondità. Y creo que esta es la profundidad. Altrimenti, De otra forma, spesse volte muy a menudo, in Germania, en Alemania, se fai gruppi di Bibbia, hay un montón de grupos de Biblia. noi tutti Y nosotros, todos nosotros, cerchiamo di indovinare tratamos de adivinar cosa vuole dire questa parola. qué es lo que esta palabra quiere decir. La fai oggetto tuo, La haces un objeto tuyo, mentre è un soggetto. mientras que es un sujeto, una persona que Sarebbe te così habla. se io giudico te Si yo te juzgo a ti e dico, ma
anziano, pero tal vez tiene ya varios años prima di acumulados, aver parlato con te, sin siquiera haber hablado contigo, prima che tu potevi dire la antes tua, de que tú me puedas decir tu palabra. e voi dite, ma questo tedesco Y qua, dicen, ay, este i alemán, tedeschi, los vai, alemanes così, son así. no? Si tratta di stare nello spazio di Dio Se trata de entrar y estar en el espacio de Dios e lasciarsi creare da questa parola. y dejarnos crear por su palabra. Non è facile ascoltare. No es fácil escuchar. Ero in una parrocchia, Estaba en una parroquia, ho raccontato della nostra diocesi, les platiqué de nuestra diócesis, come vogliamo andare avanti, cómo queremos ir adelante, che la cosa più importante que lo más importante es le persone, la atención que prestamos a las personas, formarle formarlas, e farli diventare grandi, hacer que se vuelvan grandes, affinché ciascuno para que cada uno pueda, attraverso la sua a través de su propia energía, creare la Chiesa. crear la iglesia. Mi dice qualcuno, Y alguien me dice, nel contratto, tu hai detto qualcosa? ¿tú dijiste algo? Mi dice a me, Me dijo a mí. ed era il contrario di quello che ho detto. Y me dijo que yo había dicho lo contrario de lo que yo había dicho. Perché mi sono chiesto? Y me pregunté, ¿por qué? È semplice, Sencillo, spesso non ascoltiamo, porque muchas veces no escuchamos. ascoltiamo quello che abbiamo già sempre pensato. Escuchamos lo que ya tenemos dentro, lo que hemos siempre pensado. Vuol dire che Quiere decir ascoltare que escuchar significa un atto di significa un acto de autosvuotamento. autovaciarnos. Devo veramente, Realmente tengo que, dice Chiara, como dice Chiara Lubick, farmi uno, hacerme uno cioè essere vuoto di con el otro. Y para esto tengo que estar completamente vacío de mí mismo. altrimenti De otra forma, capisco solo entiendo solo quello che ho già sempre capito. lo que ya siempre entendí Non succede niente di nuovo. y no sucede nada nuevo. In tante conferenze En muchas conferencias non succede niente, no sucede nada, perché ognuno pensa alla sua cosa porque cada quien piensa lo suyo e non ascolta. y no escucha profundamente. Se invece ascoltiamo Si en la cambio Chiesa, nos escuchamos recíprocamente, può nascere qualcosa di nuovo. algo nuevo puede nacer. Addirittura per me che parlo con voi. Y también para mí, que estoy hablando con Perché ustedes, se ascoltate voi, porque si ustedes escuchan, posso dire cose nuove. yo puedo decir cosas E nuevas. alla fine dico, Y al final digo, pero non li ho pensato prima. eso no lo había pensado. È uno spazio. Es un espacio creativo. Avevo un incontro con un amico mio Tuve un encuentro con un amigo, e stavamo 2 ore insieme. estuvimos 2 horas juntos. Non ci siamo visti per 15 anni. Hacía 15 años que no nos veíamos. Era un giovane della parrocchia dove lavoravo. Era un joven de la parroquia en la que trabajé. Oggi ho 45 anni. Hoy tiene ya 45 años. E questo incontro, Y este encuentro, queste 2 ore, estas 2 horas que pasamos juntos, erano anche un evento. también fueron un evento. Perché lui diceva, Porque él decía, sento una vocazione mia, siento una vocación, sono insegnante, tutto bene, él es un profesor, ma quello che voglio pero lo que quisiera, lo que quiero hacer, non lo so ancora. todavía no sé qué es. Per questo sono venuto da te, Por eso vine a platicar contigo, affinché para que possa venire fuori quello che hai detto. pueda surgir eso que está en lo profundo de mí que todavía no ha surgido. Mi sentivo molto onorato, Me sentí muy honrado ma era un incontro molto bello. y era un encuentro muy hermoso. Non abbiamo risolto niente. No resolvimos nada. Io non so la sua vocazione, Yo no sé cuál es su vocación non voglio neanche saperla, y tampoco quiero saberla. ma la cosa importante è Lo importante es che lui riesce a dirsi, que él logró decirse, expresarse del perché todo. poi può nascere qualcosa che viene fuori, Y después puede ser que algo vaya surgiendo, che è nuovo. algo nace que es nuevo. E tra di noi, Y entre nosotros, alla fine di un incontro così, al final de un encuentro así, è una profonda gioia. sentimos una alegría profunda. Io sono sicuro Yo estoy seguro che voi tutti conoscete queste esperienze, de que todos ustedes conocen esta experiencia. sia quelle dove non succede niente di nuovo, Esas experiencias en las que no sucede nada nuevo sia quelle dove y también aquellas experiencias en las que qualcosa di algo surge, algo nuevo nace. In questo
Se trata de este tipo de escucha. aprire lo spazio Abrir el espacio affinché possa accadere para, qualcosa, para que algo nuevo pueda suceder. qualcuno, O mejor dicho, alguien pueda hacerse presente. allora essere libero di se stesso, Por lo tanto, necesitamos estar libres de nosotros mismos, vuoto di se stesso, vacíos de nosotros mismos, portar via i propri dogmi podar nuestros propios dogmas, e immagini. nuestras propias imágenes. È una sfida, però Es un desafío, è possibile. pero es posible. È nato lì in Germania Y en Alemania nació per questo, una palabra para definir esto, che viene da un sociologo molto famoso, que nos la regaló un sociólogo muy famoso, almeno in Germania, al menos famoso en Alemania. si chiama Hartmut Rosa. ¿Cómo? Hartmut Rosa si chiama. E lui ha scritto un libro Y él escribió un libro sulla risonanza. sobre la resonancia. Cioè lui dice, Él dice, nella nostra società en nuestra sociedad abbiamo perso questo hemos senso perdido este sentido di risonanza de resonar, della natura, de la naturaleza, de las personas anche con Dio. y también con Dios. Ma siamo diventati persone che vogliono cogliere, Nos hemos vuelto personas que quieren coger las cosas, però non è possibile. pero no es posible. Sia la natura, Tanto la sia naturaleza como Dios, Dio, sia il prossimo, como el prójimo, non sono da prendere. no se pueden tomar. Ma tu hai bisogno di Tú necesitas creare uno spazio crear un espacio dove senti, en donde sientes al otro. lo conoscete come esperienza anche tu. Y todos ustedes han hecho esta experiencia. Quando sentite musica, Cuando escuchan la música, quando leggete qualcosa cuando leen che algo è strabello, que es súper hermoso, o sentite qualcosa in un incontro come quello con la o experimentan algo en un encuentro como el que yo tuve con Matías. Questi sono requisiti Estos son requisitos per escuchare. para escuchar. Mi è venuto in mente Y en mente me vino questa situazione esta situación con Gesù e la Samaritana. entre Jesús y la samaritana. L'abbiamo sentito nella... Lo escuchamos en el tiempo de Cuaresma. A me sembra un incontro così, Y a mí me parece que fue un encuentro así, che va sempre più in profondità, que va cada vez más en profundidad dove vengono fuori y cose donde nuove. surgen cosas nuevas. Esteriormente si tratta di Exteriormente acqua. se trata de ir por agua. Alla fine ha trovato Al final un modo di encontró onorare Dio, un nuevo modo de honrar a Dios, che è in mezzo a noi. que está en medio nuestro, Dios que está en medio nuestro. Ma Pero, appunto precisamente, non è facile. no es fácil hacer esta Il experiencia. documento finale, El documento final, en el número 6 sul sinodo, del sínodo, scrive dice, sull'inizio della ultima fase di questo processo sinodale. refiriéndose al inicio de la última fase del proceso sinodal, All'inizio al inicio, il sinodo el sínodo ha fatto una liturgia di penitenza. hizo una liturgia de penitencia. Perché? ¿Por qué? Scrivono, Dicen, nos soltamos que hemos experimentado en nosotros mismos el cansancio, la resistencia al cambio y la tentación de hacer que nuestras ideas prevalezcan sobre la escucha de la palabra de Dios y la práctica del discernimiento. Sin embargo, la misericordia de Dios, Padre lleno de ternura, nos permite cada vez purificar nuestros corazones y continuar nuestro camino. Mi è piaciuto tantissimo. me gustó muchísimo. Vuol dire che Quiere decir que hanno capito, comprendieron, come noi anche como dovremmo también sempre nosotros tendríamos que comprender cada vez mejor, che le nostre idee, que nuestras ideas, anche belle pastorali, aunque sean hermosas ideas pastorales o anche le nostre opinioni, y nuestras opiniones, possono essere più forti pueden ser más fuertes che l'escuchare, che que l'ascoltare. la experiencia del escucha, que el escuchar. Farsi vuoto Ese vaciarse è la cosa più importante. es lo más importante. Un ultimo
último pensamiento anche del documento finale. del documento final del Il sínodo. documento finale El documento final del del Sinodo, sínodo forse per me uno dei più bei documenti che ho letto negli ultimi tempi. creo que es uno de los documentos más hermosos que he leído en los últimos È tiempos. molto concreto, Es muy concreto che ha questa pratica dell'ascoltare por esta práctica de la escucha e descrive alcuni passi. y describe algunos pasos. Se vuoi cominciare, Si quieres comenzar, devi chiarificare all'inizio tienes que clarificar al inicio che cosa vuoi parlare. de qué vas a hablar. Allora, la presentazione clara dell'objetto del discernimento e il suministro de información e instrumentos adecuados para su comprensión. Le persone Las personas che stanno insieme a ascoltare que están juntas escuchando devono avere le stesse informazioni tienen que tener las mismas e informaciones devono sapere y tienen que saber también quale obiettivo, cuál es el objetivo de este su che cosa vuoi hablar, comunicare. de Perché se no, sobre qué están hablando, qué es lo que quieren si escuchar. parla di tutto e niente. Porque si no hablamos de todo y de nada. Un tiempo adecuado para prepararse con la oración, la escucha de la palabra de Dios y la reflexión sobre el tema. Personal. Devi prima pensare Primero tú tienes que pensar, perché la tua opinione è importante, porque tu opinión es importante, non è la verità, no es la verdad. ma senza la tua opinione Pero sin tu opinión non può venire fuori. no podemos alcanzar la verdad. Una disposición interior de libertad con respecto a los propios intereses personales y de grupo y un compromiso con la búsqueda del bien común. Libertad Libertad dalle proprie interessi de nuestros propios intereses o de un grupo che hai. o de los intereses del grupo al que pertenezco. È una interiore búsqueda per bene comune. Y una búsqueda interior del bien común, del bien de todos. È la fine della politica, Es el fin de la política. è una politica sinodale. Es una política sinodal. Tu non vuoi Tú no quieres far prevalere la tua, hacer prevalecer tu opinión. eppure la tua opinione è importante, Y sin embargo, tu opinión es importante, ma deve essere libera. pero tienes que ser libre de ella. Una escucha respetuosa y profunda de las palabras del otro. Lo dijimos ya. La búsqueda del consenso más amplio posible que surgirá a través de aquello que más hace arder las corazones, sin ocultar los conflictos y sin buscar compromisos que lo rebajen. Molto importante. Esto es muy importante. Trovare il consenso più grande Se busca el consenso más amplio che si distingue que se distingue attraverso il fatto che il tuo cuore a través del hecho de que nuestros corazones arden. e allo stesso tempo Y al mismo tiempo poter dire che ci sono conflitti, poder decir que hay conflictos, sono opinioni diverse. que hay opiniones diferentes. Tutti e due sono. Las dos cosas son importantes. Allora non la maggioranza, Entonces, no la mayoría, ma una più ascoltata. sino una escucha profunda, aguda. La formulación por parte de quienes dirigen el proceso, el consenso alcanzado y su presentación a todos los participantes para que puedan expresarse, se reconocen o no en él. Allora ci deve fare uno che Entonces, alguien tiene que formular però che este poi consenso trova una risonanza nella gente che ha parlato. y tiene que presentarlo y encontrar resonancia en la gente que habló. Vedete, tutto il processo Ven, todo el proceso è un processo di profondo ascoltare, es un proceso de una escucha muy profunda, ma anche un profondo donare. pero también un regalarnos, un donar la propia opinión, Non tenere per sé, no mantener las mías para mí, perché anche le posizioni differenti porque también las posiciones diferentes trovano spazio encuentran espacio in un consenso differenziato. en un consenso diferenciado. A me sembra, ultima parola, a me sembra importante Y me parece importante che il Papa que el Papa ha messo all'inizio 10 temi che erano in discussione, puso 10 temas sobre los cuales se debía discutir, en los que ya se veía che non si arriva a un facile consenso.
que no se iba a llegar a un consenso fácil. E se non si arriva a un consenso facile, Y si no se llega a un consenso fácil, è meglio approfondirlo. es mejor ir en profundidad. Perché se poi alla fine qualcuno Porque si al final è vincitore o perditore, alguien se siente vencedor y otros se sienten perdedores, ha perso tutto il processo. todo el proceso se perdió.